Essayez YouTube Premium sans frais. Chez Doc Maurice, nous voulons prendre soin de votre santé. J'aime. Téléchargez l'application Doc Maurice avec notre sélection d'offres en santé et beauté. Maria Day Kingi Keji. Il faut le nous. Ka Adama Kante, le diable, faut Dakari, il faut la folie nous. Karim Benzima, il faut le nous. Mami Jakite. Bonya. Jobenzi, fils Girola. Jobenzi folie nous. Jobenzi folie nous. Kakanbaga fo awe yoro au sigiro anawga jatemine na hagli jagabola général Chico bada Chico fleni. Salut internet ne sigile mbora tuguni awga général Chico sa belebele miniya ko be jogodiya cheni nga ku mandi ja nga fanu nga cha wa nega fanu mese capture de karana obese capture de karana re billahi mogo minu mele sui mogo tu bo capture de écran na ja ibe bandoye nga aga fente fo iko c'est-à-dire orla ngoy ma mogo ya te dabaray horonya te dabaray hadama denya te dabaray ne nkande awi alala Facebook sanfé ni ne ya don cheoche muso ini ne te nyogon kanfo ne a don John Facebook ça fait qui ga vidéo a tene ga faveur là il ga page c'est-à-dire nebe kura rouge de black wala al ni mo ya partager à tes cinéma yaro mo chamato option de page là ni mo ga page a ga vidéo ti arrangé ibe ta ça fait point ni sabani c'est-à-dire ibe signalement black à page kan ka ira ka fo ite fait ka page nyere yinyana fo ga jinwuli itaye a beni masa arhamani je kuma kemebe fone n'était fin la je n'était fait pour moi c'est pas la peine quoi temps perdu ou do ni tene chigo fait n'a pas jappé même mi fo comme ça na kisho toroma aga no harama dembi yere senge de nya fo mo mai yere de quoi billahi tono messi mai yere de do hera mi messi mai yere de do ma bamano ma fo ko mo siri togo bi I kuma chogo bi siri fu geleya I kuma chogo bi siri fu magaya ne flene iba wa fo ko ne je m'en foude ne te je m'en foude parce que ne ningo ntala di ne te gauche à droite ne macho la clé aramadenya la ne ya fama chogo mina ni ya fama yate ameta wante se nyoma me nyogon ku ga me sebeke nyogon yi ambi haramadenya kuma ufo ambe teme mais feminye jagu yaka ate forcer ate forcé nisi kuntolu me ka fo o nyene ne te hypocrite fe jela ne re nyete jina jona mi me ne jugu ya kwa ibe ne jugu ani mui ante dumunike minangele ngono ante dugu kele na ante ne man ni ne anga dugu la moko do e ka be video ke me se ka ni jugu ya be teme no che wi pour le mtala anga famille mamuru do wi pour le mtala me ante jamu kele na ante dugu kele na ante sadiri halan faute nyogondo ambaute nyogondo mu mina mbla jagu ya fadde nyala nebe kerenye fengele no e banai ni banana ni kungolo dimi bila ite se kata barake ki ga demba ya balu ni sendimi bila I sente se kata maka ta barake ki ga demba ya balu ni bolo dimi bila ni bolo bi dimi te se ka barake ni bolo e ki ga demba ya balu o net da iri mebe bo ndabara la ni net da be ndimi ni nyime ndimi wo ni nembara be ndimi nte se ka dumuni soro ka dinga demba ya ma kono te na buru la jugu ya kise blain itna mbali kanga katanga barala iben jugu ya metanga barake menanga demba balu mbenda mbensuno ko mbemboke wa mbembochi daga be siginga so kabi yeti doni jigia harma dengi doni jigi quoi manifi nga ayaw doni jigi orla nga ma teriya tala ay nyoko teriya ban olu kuma temena me 21e siècle de la 21e siècle ye korabla coronavirus kan choko na korabla teriya katini to wu ere calcul ere bebo ka bako ka tege di nyoko ma bay kango boala bizu di nyoko ma bay kango boala koro de ko teriya bay ere ka dablati parce que nyuman tala avec doka nyekumuka ibe mi mbalo ode be blaila no ma blaila ere mi nya balo I folo be blala kam mo balo katla ka blala walma ka do ki balo katla ka blala ne mo blala I fabagala o te karaya ha fransi aya la jani nana na jamana ngono
ni ma se ka fɛn fɛn k'i ka dunan na n'a dugu de ɲɛna i tɛ se k'a k'a la o ye lɛgɛsɛ yɛrɛ wa dunan o fana n'i nana ka n'i yɛrɛ kɛ dɛbɛ ye dɛ n'i kɛ dɛbɛ bilahi jigira min kan a bɛ taama i kan wa maliyɛn n'i bɛ fɛ ka maliyɛn ɲɛngo den bɛɛ dɔn mali territoire ka ɲɛngo tɛ yen o maliyɛnw b'a fɔ ko malilasigi ka gɛlɛn wallahi malilasigi man gɛlɛn mali ɲɛngo a ɲɛngo musokɔrɔ ka hadamaden ka retraite ta ɲɛngoya la n'i bɛ fɛ k'a ye maliyɛn kunda i bɛna faransi yan de Paris a cɛ fara muso kan ka hadamaden ka retraite ta ɲɛngo denya la c'est à dire ka filanw ka faw ɲɛngoya ka baw ɲɛngoya ka n'a a teriw ɲɛngoya ka a sigiɲɔgɔnw ɲɛngoya fo kana se a mɔden fulaw ma bɛ k'u ɲɛngoya o ye retraite de ɲɛngoya la Konate ni ɲɛngoya mana gɛlɛya cogo cogo ni mɔgɔ min tɛ si kelen ye aw tɛ génération kelen ne tɛ o ɲɛngoya kun dɔ i bolo mais a bɛɛ bɛ sɔrɔ Faransi yan de n'i bɛ fɛ ka adamaden ɲɛngo ye retraite la i bɛna Faransi yan mɔgɔ tɛ ɲɛ mɔgɔ ma yan dɛ ni mɔgɔ ɲan'i ma a bila i kunna ko yanni sa don cɛ a b'a don i tulo la ka mɔgɔninfin e ka na gɛlɛya kɔnɔ yan e ka taa bi dɔ tɛgɛ kɔnɔ a ka ɲɛ i ma wallahi a b'a f'i ye k'a f'i denw ye k'a f'i mɔdenw ye aw fa nana ye henda bɔnɔ de don a nana ne de y'a ta yan ni e y'a ta yan e y'a ta ala de kama ou e y'a ta anw de kama o tɔgɔ de ko Faransi ni nana gɛlɛya la si kɛnɛma accident socialiw k'i ta kɛnɛma ka t'i bila so kɔnɔ o da ka di la i ka t'i nɔrɔ dɔ la k'i balima don i fa teri don i ba teri don i cousine don cousiniya tɛ yan dɛ cousin tɛ yan ɲɛngodenya jamana de ye u bɛ ɲɛ i ma de ka tila ka sogo ka tama ni dunu ta k'a yala i nɔfɛ o ɲana i ma o kɔrɔ de k'i ka k'u ka jɔn ye i man kan ka bɔ jɔnya juru la dɛ n'i ye fɛn sɔrɔ a bɛ dugu la n'i y'i pari u b'a fɔ e ma karisa ye nin m'a dɔn ko nin tɛ miiri ni nana don min na ne de y'a ta ka bila n ka so o e y'a ta ka bila i ka so o kɔrɔ k'a julankolo ka yala e y'a ta ka bila i ka so o kɔrɔ k'a ba y'a wolo e ye wa e y'a ta ka bila i ka so o kɔrɔ de k'a kana taa ɲɛfɛ wa e y'a ta ka bila i ka so o kɔrɔ de k'a ka to e kɔ a man kan ka tɛmɛ e la yan de ye Faransi ye wa yan fana n bɛ kelen f'i ɲɛna ni ɲana mɔgɔ ma kojugu o de la n k'i ma n'i jigira mɔgɔ jugu kan a bɛ tama ni bala ta a b'a f'i ye a b'a f'i denw ye a b'a f'i mɔdenw ye wa ni mɔgɔ jugu jigir'i kan i b'a balo n'a ye ɲɛfɛla sɔrɔ a bɛ yala dugu bɛɛ kɔnɔ ne nana ni muso in bɛ ne bila minɛnɔgɔnko la ale bɛ soli ka wuli ka taa ka baara kɛ k'e ka minɛnɔgɔni dama ko ka tobili kɛ yala ale kana e ko k'e tɛ so la o tuma na ale bɛ taa e bɛ ka tobili min kɛ n'ale de taara baara kɛ k'o don malo la ka n'a di e ma k'e k'a tobi ni fana ko i tɛ so la o ye fugaridenya de ye yan de ye Faransi ye Faransi a bɛɛ bɛ yan de n'i ye maliyɛnw bɛ retraite la ɲɛngodenya la yan n'i taara foyer u bɛ foyer la jamana in kɔnɔ n'i taara hali n'i ye foli kɛ u t'i jaabi parce que a bɛ k'u kɔnɔ k'e ma kɛ foyer mani ye ko y'olu nɔ de ye alors que foyer ko dun ye choix de ye bɛɛ bɛ se ka appartement ta jamana in kɔnɔ mais tɛgɛma gɛlɛnya ani fɛn wɛrɛ o de ye bɛɛ bila foyer ko in na nka n'i bɛ fɛ ka cɛkɔrɔbaw bɛ jamana in kɔnɔ bilayi tellement que u ka ɲɛngoya bonyalen don hali médaille u kan ka décorer bilayi chevalier d'or n t'a dɔn chevalier de toute façon dɔ fɔra nka yan de jamana ye hasididenya jamana ɲɛngodenya jamana n t'i fɛ k'i ye ne t'i fɛ o bɛ bɛn n tɛ fɛ k'i ye yarɔ o ye ɲɛngodenya yɛrɛ taamasiyɛn fɔlɔ ye n tɛ fɛ k'i karisa yɛrɛ e tɛ fɛ ka maa o maa ye mɛ o bɛ tɛmɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan e de b'i t'i ju sigi ye e tɛ fɛ ka ne ye mɛ ne bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na n bɛ n ka video kɛ i ko i tɛ fɛ ka ɲɛ mɛ mun bɛ t'i bila n ka video duguma mun bɛ t'i bila n ka page kan mun bɛ t'i bila n ka tiktok kan i tɛ n fɛ tiɲɛ don n sɔnna i tɛ fɛ ka ɲɛ n sɔnna mɛ e yɛrɛ de bɛ k'i yɛrɛ tɔɲɔ parce que e de bɛ k'a ɲini hali sini ka ne ka image ye o ye mun ko sugu de i tɛ fɛ ka ɲɛ i tɛ n fɛ ɲɛ n sɔnna i ko i tɛ fɛ ka ɲɛ n sɔnna n y'i ye k'i to yen i bɛ tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɛ n ye yen bɛɛ haramuya mɛ n kan ka ye yɔrɔ min fana na k'i bɛna yen fana i tɛ fɛ ka ɲɛ yen fo n'i ye n supprimer ka bɔ dugukolo kan dɛ o ye ɲɛngodenya ye tiɲɛ ye nka o fana ma fɔ a la dan bɛ ɲɛngodenya fana na n bɔra Siko n sigi kun o ka kɔrɔ ni n yɛrɛ ye video dɔ bɛ ka circuler réseaux sociaux kan nin y'a tile damadɔ ye caman i t'a fɔ hali ne yɛrɛ publication kɛ n'o ye Wizi Wozo ni Gali Bandi u ka histoire ye ne tɛ Gali dɔn kabi ala ye n da ma deli ka Gali Bandi ma ka musique lamɛn kabi ala ye n da ma jɔ a ka concert kɛnɛ kan kabi ala ye n da ma ɲini ka kuma n'a ye n t'a dɔn ala ye sera ye hala bɛ dɔnkili min da n t'a dɔn mais n kɔni b'a dɔn ko artiste don parce que n b'a ye Jagila musique ka affiche kan
nga Wizi Wozo madeli ka yenya na madeli ka saka concert kene ka menyaka dongili belame aka dongili bekadinye wa ayere kadinye muna parce que quoi te gorjege ni fe nyofo halin kabi ala yida inine ma benkula ni ye gorjege nu détester inine shugo be benkula parce que au corps de kinine be komba kelina anga ke terrier ngambe komba kelina anga be oka ibe jane gorjege ni kele baga bekadine mami nye bere taw mami ye muru taw mami ye marfa taw mami ya taka dabaray mami ya taka dénonciation au bekadine hal nawten don ne baw don au kadine Wizi Wozo kadine a kadine aka dongili kadine abe bara mina gorjegani ya mandaye o fana kadine dusukunyi nga kangarda o teteria sade nteri ntafi ma nkoro parce que ma nkoro ni ikoloshi mela dilikando di ma mo ma min di ma billahi ikoloshi ikadine de hal shinine problème soro ne shugo be bombi defa ma quoi ibe koko ke mana bêtise ke jion kono ni ya problème soro ala kina chejana ne shugo be bombi defa parce que ko te gorjegani ya fait o ene ka devoir ye e kama tede nga devoir yi mbake nga me kangar ni mindayi sigi ikimiri inana arkono ye demiseni talambila avenir chamamba di bila inana keme sora la bi itemena unye muna parce que be dongili bla ibe million de vues soro artiste be mali kono lu te million de vues soro de nanga fiene e ya sora ka chani chien fla sabai o sensible de ima ni ala yison ni ma mine chogonya naka ba boshi la billahi ibe ngunuma duguma ni demission kuma kale mega fiene mo bin nege aya ke dongli aya to micro la aya to clash la me kana to mashiki nege kati bla crochet la ite bla cro blene bla crochet il niveau temena aucun ite bla cro blé kana bla crochet nebe seniye o teshe shienta la o kana bla kuro shienta mekele fiena ni be fe kata yoroja ni be fe ka carrière ka meshila shienta imboala banani kati jo kare kono gaba kuru fili ni nyoko banani ay adabla imabo o la piu parce que pour écrire me communiquer la tête london de tonton Touré kunu nya blango tonton Touré metla kana do domengo tonton Touré ne tonton di malien flene malien bi negedi ki bla ko jugu kono ani ne ma fo tonton ni Touré ne mine dongo do nda fo tonton ne ra kuma wele ko tonton o malien mene negede shiko aburuja nana sigire vivu shiko no bi saka Touré to vivu ye o ele tale wo kono pour rien pour j'aime pour vivre shiko Touré ne tonton de ne Touré dormuso Touré dormuso neve dene Touré neve dene a neve dirati Touré ne tonton de ouais parce que na jatemine na mamuso Touré di donc Touré ne tonton de bien sûr oui c'est Touré te tlondon Touré gelende Marco te tlonge don Marco te tlonge don de Marco susoko o te tlonge don buguni ngaw nyininga o te tlondo de o baga barata ni sebedi wa ibe gorjege ne contrôle mina ale rebo gorjege ne contrôle la ko gorjege ne doale ka biro kono ka bode Marco koti nebe Marco kadine ko jugu billahi Marco kadine ko jugu kabine check matoy ako uya nyinga ko mali sariya juma de ya jira ka fo gorjege ne haramu ya lendo interdit lendo ayu nyinga fana ko sariya juma de ya fo gorjege ne benendo sare ama interdit ama daga donc ni mi sera ma ambe kiriti na jaranya ma datugu 1 point c'est tout kirite gorjege ni ma chesa okmana wizi ikoloshi Touré te tlondon adonu te tlonge don communicatif mo te tlonge don ubiti nege kati bla jagwe cheta la kare kono ni minena ute bode malien te bo gaspi minena bingera gaspi kan jagwe ya cheka tabi lefu akara malien benyana ya ambura ka injustice dénoncer ya o ma gaspi libéré de o ma to gaspi blala o kanga kima exemple di parce que gaspi ga mentor di e kuma ngota exemple di lefu tara bi gaspi kan a un gaspi de invitera na radio la lefu ka ti joanye ka te temen na be tema be yela le shuka ka temen ka banane ka tasara ka bolokuru fili nyogon fe
yaro ate temo kande le foot de tadi jo gaspille mais we gaspi mine kata datugo ay comme de ay tele jo legi kalo kele nko kabi ma finyene ni minena dugu kono black rochien ta la joko ni jalaki goto la I koloshi me min finyene nderi I koloshi sienta boala ato mikoro la ita fo mikoro la min bi kuni kan cha fo ni min na bika amise ka boki défend robe soro il a ma fo way wizi wozo légitime défense de ke mais ni ere kira agression ke bagay ala minu mena mbo ita ko fe kambi défend roti la de donc o mana opportunité di on ma na manya ke problème soro ambi défend ki gorje gni yakele no yi neni un neni kana gorje gni ngani neni ki mantunde ne ere koti nga ka femi ka ti jo unye ku agresser o dabla kana oke obiga kola ye genie talambila wane ba doni chesri wallahi ibe Mali représenté sur le plateau international ni chesri ibe tachoko mbibulu ni chesri ebe Mali drapeau taka sirikana je jamana chamana Mali araperi uma jo jamana minkeneka ni chesri koni ngania section mbila ita valeur do ni atani mana ko billahi ibi kuma suli wa mo minum bi fe kan mo bu be kuma suli ko ne shuko de ni fiere kana tlonge ke ni ka carrière ni ko artisi aka carrière do ne iga dongli nyumanda anga lame anga tlo anga yele naje iga yele ko ni damine ne uluke mais bolokuru fili usine ti conseiller isemboala malikura te tlonge do ture do no te tlonge do marko te tlonge do communicatif tlonge te wizi iyere mine ubi naga kati bla problème fula kana nyaga jamani te pap itaro jamambe gaspi ko ti ko de gaspi mine na ya jama ma to gaspi libere la de sirigi jama ka chani ga jama e ulu mine na ya ulu ka jama mu libere de nga wartigi minu bi nege ni e problème soro ne be ansa sirigi relation be sirigi la te mala artiste la me otara de relation be gaspi la otila otara de gaspi tarade mabjak de la gatare we faiza mine ala matle dama dobo ka bo talbi koro ka to black no yaro relation me talbi la hotela olu ne président njora ka photo uta olu e président olu wele ka cacher duma ko ka barake edun hali ni député maka contraction folo iyere mine nteri kana to male ngi nege ki bulofu ki la funu iga nyaga fien bi nuna ki beta ke kele fien bi nuna utiliser ka micro ta kele tui ne nega la diligan mbora kuma kono ne nta de finyene na digila ya fane made membe ka hakilna de fie ikadne parce que mo be kangar ne te kangar da beyo ne te beladiu ne be burjal de ke ne ki la di kadinye kono te ne te mo ne te kangar da mo re nte mo la di nte kangar da mo e bebi yere don na daga kolon chira domina iba don afo a ja mo la di ba folo yere mene yakili sigi ye jeune de talent bila avenir bila ima doin domiye kana to igatika carrière massacré artiste mana do kasola ka bandron nala ma faraka ni make dembarga may iteke fembli ne de boko finyene ito don foni akorobo billahi idu mine na chien kele kati averti ni dun sera ye jina bo fantila de ibe don prix de Mali te Guatana Mali te États-Unis Mali a ñogon clashé o ya droit mais bolo guru fili o yi nyimbola mbora kuma kono mena yorojuma kunu nya blanga publication na ngo tonton Touré ngo kana to wajulu kala ki marmaye mo bora kam mana kan bajuke kan fo nga commentaire duguma ne no bina kuma kelen fo akira mo ibe nga page ga o te nga page ga iba ke Facebook de ga ibe ta ke TikTok de ga parce que nkan waga dobe minu menga video tige katabla uka TikTok uka akadinye anta kafa gonya mangonyere akadinye parce que ni mo mandi ta ka video ta katana ika TikTok uka plus précisément Javunu Sonike je suis fier de toi parce que iya ira ka fo ne Sonike de maraka de ko mini ijo me nga video be partager o de maraka yayi solidarité o de be en fi nga bonya bima merci beaucoup nterke alisa i chesiri ngoy mani chesiri gien ko ko labe wo boala Sirala. Merci. Oh, kana blakoroya bajuke commentaire blanga commentaire duguma shigo he ture burja oh ne ture burja ne segera kana sure fodu ne ture burja ko do lawo mais o ko temena
mɔgɔ bɛ i bɛ kolankolon kɛ i fa b'i minɛ k'i dasi sini i bɛ ko ɲɛnama kɛ a bɛ tila k'i minɛ k'i fili sanfɛ ne den a barika a bɛ tila k'a bolo don i kun ka wari d'i ma ko taa boisson san k'i k'a ɲigi kolankolon ko tɛ mɔgɔ bɔ den ni mas den bɔ fa ka denya la koyi i bɛ kolankolon kɛ o bɛ f'i ye ne ye ɲuman kɛ don min na o fana ka f'i ye ne ma Ture félicité fɛn wɛrɛ la dɛ a ye artistes minɛ hali sini n'a ye bagara don ma ka minɛ ne bɛ bɔ n b'a dénoncer o ye ne ka droit de ye o Ture fana ka droit ye de ni kiiri kan ka tigɛ cogo ɲuman min na Ture fana ka droit y'o ye bon ni ne bolo ni kiiri tigɛ cogo ma ɲɛ o ye ne ka droit ye ka bɔ k'o fɔ n'a ye ɲuman min fana kɛ ne kan ka bɔ k'o fana fɔ o de ye vidéomania ye mais n'aw hakilila ko vidéomania ye dɔrɔn ka bɔ dɔrɔn ka mɔgɔw buruja o tɛ dɛ n'i ye tiɲɛ don min na i bɛ bɔ k'o tiɲɛ fɔ o ye hɔrɔnya dɔ fana ye Ture wulila de a n'a ka communicatif éléments k'u tɛ gɔrijɛgɛni to yen hali ni tɔgɔ yɛrɛ vocal ko kuma la k'a b'i minɛ ka t'i bila wo la wajulukɛlaw de filɛ ne ka wuli m'a fɔ wajulukɛla bɛɛ dɛ m'a fɔ alimami bɛɛ dɛ mais alimami marimayɛri ninnu alimami karato den ninnu alimami gɔrijɛ e ko k'e ye alimami ye k'e bɛ Ture soutenir gɔrijɛgɛniw minɛni na mais e yɛrɛ bɛ produit mun cɛbakɔrɔ k'i bila produit mun na ne tɛ gɔrijɛgɛni e ye mun de ye kamalenkɔrɔ ka taa karowaiti mun kamalenkɔrɔ ka taa so barada produit sa araja la k'a mun ne tɛ gɔrijɛgɛni e ye mun de ye o fɔ ɲɛnɛ kɛ alimami produit mun na ka t'i sigi ko wa k'ale bɛ Ture félicité o tɛ nangarabaya ye aw m'an sigi k'o lajɛ Ture kana to ka don i ni hakili cɛ o bɛ fɛ k'i marimaye de e tɛ alimami ninnu dɔn aw ni alimami kɛlɛ ninnu de ye nin gɔrijɛgɛniya kɛlɛ daminɛ ɲɔgɔn fɛ mais u bɛɛ tilala ka na walahi Banjugu Dunbiya a ye Banjugu ɲininka LCSM ko la yan karamɔgɔ kɛlɛ min bɔra wajulukɛla kɛlɛ min bɔra alimami kɛlɛ min bɔra k'a soutenir depuis le début jusqu'à la fin o ye Madu Dunbiya ani Usumani Serifu Madani Aidara bɔra a ko olu cɛkɔrɔbaw olu wajulukɛlaw olu alimamiw olu diinɛtigiw olu de tun kan ka bɔ ko ka gɔrijɛgɛniya kɛlɛ kɛ ko nka n'olu ma hakili sɔrɔ ko n'olu denw wulila k'u b'a kɛlɛ kɛ k'olu b'u denw fɔ de ko ça veut dire denw tɛmɛna u faw kan Aidara ko kuma o ye courage ba don ne la gɔrijɛgɛniya kɛlɛ yɛrɛ la courage ne ye courage ba sɔrɔ nin kuma in de fɛ Madu Dunbiya n'i ye ne ka vidéo lajɛ ne bɛ vidéo kɛ gɔrijɛgɛniw kan hali sini i bɛ Madu Dunbiya ka vidéo a kumakan dɛmɛ ne ka vidéo duguma a bɛ ko cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn ɲini ko gɔrijɛgɛni dangalen don ko a kanubaga dangalen don a nɔfɛmɔgɔw dangalen don Madu Dunbiya kumakan don ale de y'an soutenir depuis le début jusqu'à la fin sinon a nangaraba ninnu bɛɛ nana au début u labanna ka tila ka anw trahir a ye Banjugu ɲininka Banjugu b'a dɔn a ye taa Momo de Canada ɲininka ko Banjugu Dunbiya ye mun de kɛ anw na gɔrijɛgɛniya kɛlɛ kuma kɔnɔ ko Suwala Baya ye Aidara ye marimaye jumɛn de kɛ anw na gɔrijɛgɛniya kɛlɛ kɔnɔ a y'a ɲininka Momo b'a fɔ aw ɲɛ Momo b'u dɔn Banjugu de ye anw wele k'a bɛna fara anw kan ko ka gɔrijɛgɛniya kɛlɛ kɛ anw k'an kalifa Banjugu la k'an ka secret fɔ Banjugu ye o kɔfɛ gɔrijɛgɛniw de taara réunion kɛ Gogo ka so Banjugu de taara ye o kɛnɛ kan diinɛ ɲɛmɔgɔ alimami minnu kan anw dɛmɛ ka gɔrijɛgɛniya kɛlɛ olu de kɛra gɔrijɛgɛniyaw k'u sensibiliser LGBT ka réunion fɔlɔ Bamako Banjugu yɛrɛ a kɛnɛ kan maloya dan t'o ye o karamɔgɔ ni yani Ture ka wuli kuranɛ bɛ aw bolo aw b'a fɔ cogo min na ko jɛnɛya man ɲi munna aw tɛ se k'a fɔ ko gɔrijɛgɛniya man ɲi yani Ture ka wuli ka minɛni daminɛ Mali kɔnɔ bi ni wajulukɛlaw y'u nin da fɛn o fɛn kan o bɛ kɛ mais u ma gɔrijɛgɛni kɛlɛ u m'a ta ka k'u nin kan ko ye dɛ kɔnɔ tɛ an bɛ bi min na bilahi sa ma sɔrɔ gɔrijɛgɛniya banna Mali kɔnɔ mais e bɛ compter alimami min kan e bɛ seli alimami min kɔfɛ e yɛrɛ bolo ko alimami min kan ka kɛlɛ o ye produit munna de ye ni alimami min tɛ produit munna ye i bɛ taa sɔrɔ o denmuso ye gini ye walima o denkɛ ye gɔrijɛgɛni ye o kana n'i da don anw na wa ko procureur han bi ko olu alimamiw ye kutiba kalan a kana kutiba kalan dɛ a ye alikaba jigin Mali kɔnɔ mais an ka sira t'aw la parce que Ture nana il y a pas 6 mois yani Ture kana gɔrijɛgɛniya bɛ Mali kɔnɔ a ka ca ni san 10 ye bi aw ma wuli k'a kɛlɛ kɛ aw ye marche kɛ gɔrijɛgɛniw contre la mais n ko Makɔrɔ bɔlen yan ko caricature aw bɔra ka iri bɛɛ fa Makɔrɔ kuma dɔ de fɔ silamɛw ma o silamɛw tɔɔrɔ mais dɔw b'aw bolo Mali kɔnɔ olu bɛ ka silamɛya boycotté u bɛ taa seli u b'u kɔfɛla di maaw ma aw ma wuli k'o kɛlɛ kɛ alimami produit munna bɛ ka seli ni jama ye aw ma wuli ka taa iri kɔnɔ dɛ Makɔrɔ kumana ko parce que k'o ye tubabu ye o kumana k'aw ye iri minɛ yan alors que alimami produit munna Aruna Sangare tɛ produit mun aw bɛ t'o kalama Aruna Sangare tɛ produit mun aw bɛ taa kalama alimami dɔ k'a fɔ k'a t'a kalama kɛ Aruna fa jɛlen tɛ a ba jɛlen tɛ Aruna ye produit munna de ye caco so barada produit o munna aw ɲɛna aw ma wuli ka taa iri kɔnɔ dɛ
gorjigani be seli aw ko fe aw ma wuli ka ta yiri kono de aw ma manifestation ko gorjigani kana do ka misiri kono de nga fole ko musomanu sogori tigeli ka dabla nga wulla ya kata fo kuluba awula kata fo kuluba me bube ye gorjigani legaliser ka kala nga ke mali den kun e ko sola ola ama kuma ka mede nunu beta yoro la ko intérêt be yoro nu ka intérêt te yoro tita ture tna nga finyene nunu be fe ki féliciter de wala sa iga mineni turu kana do misiri kono parce que ni mineni duna misiri kono dongo do silamaya be ba mali kono billahi nya fi ni wa silamaya be ba mali kono ma fo ala ko be dabla mali kono de parce que chaman dogole lo silamaya de ko fe me silamaya ute silamaya yere billahi gorjigan de sila ka misiri kono almami min dalelo alala abe ala do ba kira do produit munate selo ka misiri kono parce que o haramu di mais wega ninke de ikana do misiri kono parce que jogobe misiri kono bi toure ni ya damene misiri kono bi ni wajulu kenaw lameli damene bi a beni ala ni kira ja almami chama meta kasola de almami chama ne beta kasola parce que wajulu bi ko kashe ko be wajulu la wajulu bilama clashi bala beji wallahi beji kadi wajulu kala we bi katema araperuka wajulu kala ka beji ka jura araperu tai kuma mina amega foko ko doga fara transition ga prolonger saraka den nu sigile no re baye chine baye te chine jamana metanye fenna dobe kelela ko jamana frankelen bela jale me do bolo ko lugo ye islamisi wi kanga solution ina anga tanga jamana mi anga dugu mine olula de do de be nu sigi bamako de baye chine de baye te chine de kira ko doga semine de kira ko doga bolo mine ya me misira be dugu kololo de kan dobe ka do bolo tige dobe ka bido musoka dobe ka bido denga kanga tanga dugu kolo mine olula de aw ma sega na ni solution aw ma kutuba sigo okan aw ma solution di okan ni ye ni wajulu kela kelegelenta kibu ci yala gal manor la beni fani mba chotita wala webo sadiru adobe ke chrétien adobe do chrétien billa dobe ta do église la dobe ke pasteur jamana ngono te songata iba do bon wala ku ka ta jigi nor la beni fani mbache ubeta jigi sadiru ubeta jigi Jerusalem me kati joku duba ko fe ka bereta kafri ebe harama de onyama ku waju bere de bebulu ebe ka mishu de gea misigena ni bere saragena ni bere almami ni bere ha misigena bere bobulu bagena bere bobulu saragena bere bobulu bere be almami be munyini ni bere misiri kono mini baru sanfe almami ni bere nkunye mundi I senti dimi boloti dimi mbe meta bereke mogoni fu nyefe bere be bulu eni fani bache ne be sigi ga mo la me bere tigi la me ha o ga dimi ki I kere jenge na para ko torerisi mo wa la ko bomutigi ndrone do num be torerisi di I mana bere alama bulu jahadisi do sino bere do ngunde misiri ko non anga ta ala yini anga ta seli alay mo bere ko juma me almami ni bere ebi seli o kofe I bille o kati ko kolo kari awet la kana usigi kaba dado nga procureur la ko way ko almami ko kutuba kala misiri ko aga da kutuba kala mara ay ali kaba déménager mali ko ay adda banga gorte ken ko kelela parce que adam ne na nyana ou be seli aw de kofe ou fa ou be seli aw de kofe ou ba ou be seli aw kofe ni ya me ko karta de nga gorte ken abe shaka 300 fa auta genga baka misiri la almami fala ko de muso gini o be sele kofe o be misiri wala ata genga bo misiri la pere nu fa chrétienté gorjega nu fa wallahi boli sona wote ashilame odidu ay gorjega ni kelen to fo yena mali kono ko min to ko gejuma ay kelen to fo min to ko za ay kelen to fo min to ko jeji ni min tel la sinaye o e musa ni min te musa o suleiman e o mohammed ay kelen dron to fo kelen dron mani gorjega ni kele a gini fara a gorjega ni kan ay kelen dron to fo ne dron ko min to be min te silame to ay do fo aw de bitu to aw alam kafiru de bitla ka tu to ta qur'ane kono kana a to kolonda ula u betla ka gorjega ni kata sele aw kofe aw ga wuli way ture ambi fon wala na goy gorjega de galay ambi no fe amanda mina unyina aw ko memi nafigi nu aw nafigi munafigu di nafigi soburu jaburu so chilaw femi nta waranja we bo aw be silame wole ula kata iri kan a ba te chen on a ouvert débat contradictoire. Débat contre. Dudo! C'est débat contradictoire, non?
débat contradictoire. Ni moi débat c'est ça. Qu'est-ce que doka? Nous te gagnons pas mal. Avec vous des débats contradictoires non? Oui. Débat contradictoire. Non, deux il faut. Ben malin mais vous demain. Contradictoire. Voilà, débat. Ni femme d'awara j'avais ta débat contradictoire si vous quand. Bah tiens. Doye ne faut la kirama, doye ne faut fusionnement, doye ne faut la cinéma. Si tu es tiens, sunate tiens. Avec débat contradictoire si vous quand. Ma gorjigane ya beba don. Selama ko amay chrétien ko amay josona ko amay horon bela jalen benaga ko gorjigane ya may mais awma delega débat si ko kané aw te kutuba ke gorjigane un kané aw ya misiri juma ba ko misiri ko almami mi ye kutuba si gorjigane un ka malati uta kutuba si ko ka halu ka wajulu keneka iba fo no ko contrat de bunu gorjigane un to gorjigane un to ka fode e jena minde jena ya haramu ede hibolo mine de minde hibolo bla minde mais femi ye gorjigane u to bokati ka bu da kono ah selama ala kira maganga ko ala kira sara maga ay madina mine ay oudu keleke ay badru keleke e kafir de e jamana juma keleke ala kira oudu keleke iko mo kana maga otola fuseni badru keleke iko mo kana maga otola iko ke fuseni bonsoin ke ala kira bonsoin o e jamana juma keleke e ko fo anyeta faden sako yani ga jamana wara keleke I faso minale no ila ate slame wole ni fidèle bain ha juma misiru be fa ne ko muna awta ka fidèle wole kata ire aka bese duma aw ka nyishi kidal mati don juma da be no decision tade abakari sirigi sayyidina ali bamuru kuma bolo akume kafri bakele akumo kantike soma dakele e kafri sidane bonson e ko ke alakira ke bora sayyidina ali la o ali kelen me mo bakelen ngolo tige soma dakele e kafri muna etika fidèle wole hala ka saka mo keme ngolo tige soma dakele kamali libéré de utese no c'est-à-dire utese pas parler ya ole de kafri ou benor la ou be kamali don teke aw kata olu waju awa wuli kata olu kama aw to kade minu sigilero bamako u kunte daga jula u kunte daga bobara la aw sigileno dongo daga kutuba bolu de kan dongo do aga kutuba ka seli seli de islamay seli te islamay seli be islamay la islama dongay lairu woro islama dongante lairu woro aw be nyoko bombo shitikela I bombo shibla I bombo shidi I kulisi sendati I kulisi senda bla iya me kulisi sendati kulisi senda bla de kulisi de bi ju I bobara la o ay ta nor la mani akata olu waju ni tien ni de fo ki e kafri o be je to be deka ne ka to ne shigo wallahi na kada ya ne bo harama de ya la ne ka fo itala akana fo ne kafri de ay ne bo mo ni finya ya la ne ka pu direct la parce que auté daga sikine kaso auté daga sikine kaso ne nyim bi sabani fla be ndabara kono akele mabo almamisi ga du kono amabo silame kaso ne be nga fini do silameta dongana mbe barake chemi mbolo silamete awai ne be nga chinya fo na ma jawu yo koni ay fo na jimi ka udaka glandu kuma de kono tembe nta fo pia chen nini ni mo ten fo ye ne de fo be ke kafri na yere ma de nga silamaya yere voilà mais yana ka usigi silamaya chen kulisi senda blade chen kulisi senda tigo de chen bomoshi blade chen de ni shite ni be kiya sona mena do de be mali nor la de u be ka silame dew ne kungulo tige minu ngo kube ala ka dina la muna awte wuli kata olu waju ko mo faga may iba me ku e tourner ke dien jamana be ado bora fo bamako kana fo francia kana wajulu ke kana to bu ble ka firu nazara ka jamana ka minu yero ko ala ko te chen kanu bobara sigolo ka seju kono ko lu na ko lu wajulu ke pendant ce temps mari dugu kolo dobe u deselo no ka jigiye kata wajulu ke san so la bena wajulu ke san ala san da so la baya ya haidra bena wajulu ke na kidal kabi ala e de keninda fusheni bonson kabi ala yadda hasanu bonson kabi ala yadda min nana siti wa wo shuniti de kana onyefo malewi kabi ala yadda amase kidal kuna de livre de la baka kabi ala yadda amase kidal kuna dia baki de la baka kabi ala yadda amase kidal me femme qui sigide hasimi te se baralade hasimi me se baralade sogal de zoende danga de nu dabara yana ko côté hasimi nununka nawbe ala ka dire fo moye auto compter présent ka auto compter transition ka
abo fo pamparampa aka mini barunu ko fe mais na sera noro ko kuma masisa avec ta militaire ou Sedna ali kunte militaire yede o kuye shilamedi ay bamuruta Ousmane Bounafana o kunte militaire o kunte ministre o kuye shilamedi a wulla kataka jamana defa Abubakar Sidiki o kunte militaire o kunte président o wulla de ka bamuruta kataka dugu defa silamaya tokola kale silamedi kal limanalelo ka muruta kata faso libéré kafiru kana kubu ka dugukolo minula a wulila ka bamuruta ka jo kafiru na ka jamana ke o an ka jamana minelen filɛ kafiru bolo aw sigilen do Bamako ali sisan ko ala kira kota ataw juta ka bandala de ngande ay akato be kuma na de wajulukela betere a horon be wajulukela be faso en kadi minu wajulukela be ali shini minu be ka komba mene jadi su kama norla sawn sama me ko haydra ka balu taran norla hanna yere mata ka balu beta Sheriff de Nyoro sawn sama me kaka balu taran norla nga kara madenge ni mali makobe ka négocier jadi su ebe wele o drone la e kafridi négociation be bila jadi su ni abe wuli ka soroka galon tigere transition mo ko kube fika négocier ni islamique su aya me jonda sogel ya fo asminya fo machima fo ne awire ka ko dlalé négociation tala mona yara ka mo bla militaire bla ka ta négocier ni jadi su awle te dine kele mamru aw te ñowale o comme aw be sigi suna ko ne tien azaru ko nde tien aw bo deba sigi mais ay tan nor la ka deba sigi ka qur'ana ta aw ni yala gal ka sigi yala gal be ka mo bolo tigi ala ko haramele no dalu fle muna to deba sugu menne muna aw ni amadu ko fato deba sugu menne walma limana bolu du suguna ka teme aw kandi walma ka wajulu limite le no Bamako di utani ngade bu sigi Bamako di ala e mi fo ko fo mais angata comme aw wulla ka ta aydra fe awulla kata misiru kono kata deba sigi ala kota aw be ka min fo o te tiɲɛ aw be ka min fo o de tiɲɛ problème tala aw be tay tiɲɛ mena ay wuli aw ni Amadu Kufa ka deba contradictoire sigi ani Kufa ka aw sigi Kufa ka yira dalu min ngo ko silamɛya ko ni mɔgɔ min suɲɛni kɛ k'i bolo ka tigɛ an ka Mali kɔnɔ ani Kufa ka aw sigi ko deba kɛ o walima ni Kufa be ka min fo no de tiɲɛ ay bo ko fana fɔ n ye yala gali be ka fɛn min komi ka bi mɔgɔw muso kan ka drogu fere ka mɔgɔnifu faga fu ni ala de y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ n'aw sɔnnen do ma a ye bɔ k'o fana fɔ malidenw ye n'aw sɔnnen to o ma o kumana a ye wuli a ka kuranɛ ta kuranɛ ye kelen de ye aw ka taa nɔrɔ la aw ni yala gali k'aw sigi aw ka débat contradictoire kɛ yala gali y'a ye yɔrɔ min na ko silamɛya ko k'aw ka mɔgɔw faga n'u ma don aw ka diinɛ la a ko o yɔrɔ yira aw la n'o kɛra silamɛya in a bɛ sanga sɔrɔ o Fade sago aw sigilen no Bamako de wali muso nɔfɛ a wajulukɛla si tɛ min muso jukuna ka misɛn a jukuna ba de ka d'a bɛɛ wali muso jukuna baraba ɲini na ka aw bɛna aw sigi he Ture amigo Ture u bɛ fɛ k'i marimaye de u t'i kɔ dɛ ninnu ye nafigidenw de kalabanciw don ni y'i tɔgɔ mɛn kutuba la taa alimami minɛ i k'a datugu nafigi don nafigi de don n ko Mali alimami bɛɛ tɛ wallahi almanu be sunawdu billahi olu dati do Mali ko foyi la olu ko silamaya dɔrɔn ala ko tan billahi ali ni olu jɔ ko mugu be ci wallahi mugu be ci olu la silamaya kama o silamɛw be o almamiw be o hɔrɔn be a sunnaw be a ansar be a tijanɛw be minnu ko ala dɔrɔn ana kira u tɛ mɔgɔ tɔɲɔ u tɛ se mɔgɔ ma billahi n'u tama do i kɔnɔ i ta tɛ do u kɔnɔ olu be sa hɔrɔnya la olu be sa silamɛya juru kama mais almami nafigi produit muna nunu de kodo wusura ferlani nunu de kodo nani wusura ferlani nunu de produit munani nunu de wali muso nyinina nunu de almami nunu be bo malla kata wajuru ke jamana wore nanu de kodo sinon almami horombe silamɛ lakikaw be minnu be misiru kono minnu ye almami yake itolu kunya daga jula itu kunya daga bobarala olu kono be ala de kodo ala na kira ni saya tolu i mandoro toli be oluma almami wulla kata fo nor la kata kuma jadi su few kasro jamana muci mogo muci u date u mogo ma transport duma o kera wa almami be do yere forane ku photo cinema ole o ko faso de mais aw kafiru be wusula fere la Bamako kuna de wusula de kuna de livuru double foku nyake awla a cité tien sinon c'est
mais ama sila o mana ngolo la bide ngolo la sila ma oni nyoko chede an sila ma we billahi do be hal ni ko bi ko mali ma ko be saraka la do ka sa malika sangoro takata wallahi almamu be minu ba foko ni mali tagagne benne de la ayene fa ne be bonga de maya ko billahi abaka qur'ane da kabaka misiri min baro ko kani da ere place de la république la kale kanga tike benga na jamana ngono o almami be mali kono mais almami ngusula ferila almami produit muna gorde genen kele ka damene e nyana ya e ma dele ko fo ika kutuba kono e wulili kele gorde genen kama e bini si gambi ko e be jon ko e tear ala ko kafiri keji baraka ngata maliko inshallah ango ni transition mo nu ñoo de fawye bo ma saka menke transition ba kere wa transition me prolonger selama intérêt kala mba bolo ay boka fo transition a prolonger de transition mana prolonger a jadi ko kala ma mari soro aw mako bodila mais ni sola ni sola ka video yi itan iman nafiki denya damine ñoo fo ngo tulete teriya don tulete tulonge don ni mi kolosi billahi ga kala do meta ubeta sheri dima kasola wallahi MC ala beni fani bache mudo balaya teke malla biline ni ta kala ma nyafi mudo balaya o tle banane ni mo yi panki bruti billahi mbi mina kibla baru ko fe turo de côté ne ma fo de bon mes vidéo tige bitaka yi ka fori di aw bela jalema aw bela jali Adama Kanté ifora Karim Benzema transitaire baba ñere na manga bloqué do kono te chini manga bloqué do ben transit manga bloqué do ni ño fié na ñoro fié ngo ni dengani bolé tungala kani siga bakoro ko ma ko tungate dambe don ni samara sembi kerefe atayka nyamugo denchi kaka bi kerefe musawara shugo lame ngo ni denga bora je jamana har na kera murtani di kana sigi kerefe ko ma ko tungate dambe don samara senta ka nyamugo dentige denjugu de du kono to tunga be denyuma don muso nyuman de tunga bo don billahi ni de na ni sigi kerefe ko ma ko tungate dambe don samara senta ka nyamugo dentige parce que denjugu de du tunga be denyuma don ate dambe don abe denyuma don ni denyuma biato ni hera nana kana di bama tunga te dambe do dengolo fugar deu tunga te dambe do ite denyuma di kono te tunga be denyuma do wa denyuma babe jen fa mbefe denyuma babe din jen fa mbefe wa de tunga rebe sira denyuma nya billahi dakari be ni sira niko Adama Kanté billahi dore bi sega fiye ko ne foni ma malien ngade foni ma malien ivoirien guinéen imawlu ngade kono ni sira dakar territoire kan niko Adama Kanté billahi do ba fiye ko ne ma yenya memba don nya to ko me wa nya ka kewale wi abe abaka yoro fiye be ta soro yi ni era te so la e ka foko ben man e ni ka ben na ma ko ben ka foko ben le transit wetini e faka brodala on de nyuma ya de o yemene ni te de nyuma tunga te seki bonyaw fente Afrique fente Malla fente Sénégali fente Côte d'Ivoire ne rebe fagata Europe jonde a fe ko fente Sénégali jonde a fe ko fente Afrique jon ku yima ko fente Malla adama je fembe soro Sénégalu ben be samara mindo abese ki faga dubalo sankele ngono obe Sénégalais o madeli ka bo Sénégalais tunga te dambe do delangolo nga kuma kande ne kuma be kono te tunga be denyuma do wa denyuma masa be fambe fe denyuma manata je fa be bunya jugu sago koroko ma tunga te dambe do ngiki de kolongala nyosusu kolongala na soro be na susula ada nyonyo den jugu de do atara ma fene soro kono te tunga be muso nyuma ndendo wa tunga be denyuma yere don wa muso nyuma de denyuma babe fambe fe ne de afi mais ni bokuru wolo wode bini sigi ko ma ko tunga de dambe don
mais sinon nga so falu be sigilu dama sagaw be sigilu dama ah ga so falu be sigilu dama ke ni falu masu saraka de fali be siri yaro mina ede ajo e fama jo ere majo e kanga fali siri ko kuma fo mai denjugu donc nous faut sénégalais chebao be ne abeni fani mbache chebao be ni ben sona adama nga so ayala be sonsa adama nga son adama kante sona ben sona abeni fani mbache ala ere be son parce que denyuma tese ka son ala ka baun ni nunu sona dro ala sona delangolo yo ye dobe kapoti do aga banangula kata sori dabara de kono dakele go sunungu be se ka fugo ala ko lamine delangolo ti bobara di cheba goro de mako kebe do ko ala ko mine ala e bengede ala e kujende na benim bache mana kanga wala ngoni ndo ngili ne bisaga ni labet lego do presque plus de 30 fois billahi kejere ma dongili re dam mali re kono mere sira katame ningangwa ni dongili ke no biti de doa instrument de doa ça dire clipouin akechoko quoi keji ala kanif ka jona ngata voilà général Chico ni interdit le fanta on a de ne kuma keji ne camaro de bembulu camaro ni fani mbache umetoka ijo ni mafila video ndo kama soromulu kuma ni jenga camaro de kono kan ngombo parce que ne kan ngombo ne be ngombo de ni mobility bolo tise ki ngombo ni ngombo wali mobili kono e fadi ntodi ne be ngombo ntade kono peni fani mbache ijo mbala je ni nga video tenga téléphone do ngono parce que me nga fembe ke no téléphone woy yo voilà Ouais, là c'est bon mon cœur. C'est bon là mon cœur. Bon, dimbe ko fe du tran sababu mbolo me ka fere ha. Voilà, mako be war la chap mor babugu. Donc, ngal numéro be ba don. Yere tadidu, halala dedu. Donc, me fe ka fere ka fendo ke fendo e. Ni mo mba intéressé le nous. Kana be mbolo me ka sababu fere. Donc, ni mo mi intéressé le nous. Ika donga inbox kono. C'est urgent. Me fe ka ke fendo chap na. Donc, général Chico bada amen rombo